آج کل موجودہ سیاست کے ابلتے ہوئے اور کھولتے ہوئے پانی میں جو چیز جاتی ہے وہ فوراً پک کر آ جاتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو کچھ ایسے حالات کا سامنا ہے کہ ان کے نیچے وزراء بظاہر عمران خان کی کابینہ کا حصہ نظر آتے ہیں، لیکن مشورہ اور ہدایات کہیں اور سے لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو اس بات کا بخوبی علم ہو چکا ہے کہ کابینہ کے وہ ارکان جو دوسری پارٹیوں سے چھلانگ مار کر آئے تھے اب اسی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں جس مقصد کے لیے انہیں تحریک انصاف میں بھیجا گیا تھا۔ ایسی صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان سخت نالاں اور ناراض ہیں، کیونکہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور موجودہ سیاسی اور پارلیمانی نظام کی پیچیدگیوں نے اس مسئلے کو اور سنگین بنا دیا ہے۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم عمران خان کے قریبی حلقوں کا ماننا ہے کہ عمران خان کسی بھی وقت اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں۔ آخر وزیر اعظم عمران خان کو کون کام نہیں کرنے دے رہا؟ وہ کون سی قوتیں ہیں جنہوں نے عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھ دیے ہیں؟ وہ کون سی خفیہ طاقتیں ہیں جو عمران خان کے ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے نہیں دے رہی؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین کرام، یہ بات تو عمران خان کو شروع سے ہی معلوم تھی کہ عمران خان جس راستے پر چل پڑے ہیں وہ راستہ ترقی اور خوشحالی کا ضرور ہے، لیکن اس راستے پر مشکلات اور چیلنجز بہت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان ذہنی طور پر ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے نہ صرف تیار تھے بلکہ انہوں نے اپنی تمام کشتیاں جلا کر پاکستانی سیاست میں قدم رکھا اور کسی مجذوب کی طرح حق کی صدا لگاتے ہوئے منزل مقصود کی جانب رواں دوا رہے۔ آج کل عمران خان کے ساتھ وہی معاملات پیش آ رہے ہیں جیسی صورتحال بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھی۔ مملکت خداداد پاکستان کے قیام کے بعد جب قائد اعظم نے اپنے منصوبے اور ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی تو وہی مسلم لیگ جو قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ لگایا کرتی تھی اس میں سے بیشتر قیام پاکستان کے بعد بدل چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کے راستے میں ان کے اپنے ہی لوگ رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے ہراول دستے کا کردار ادا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، یعنی قائد اعظم جس ایجنڈے پر عمل کرنا چاہتے تھے وہ اس طرح نہیں ہو رہا تھا۔ یہی کچھ صورتحال وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ درپیش ہے۔ 2011 میں عمران خان نے مینار پاکستان پر ایک کامیاب اور تاریخی جلسہ کر کے سیاسی پنڈتوں کو حیران کر دیا تھا۔ یہی وہ جلسہ تھا جس کے بعد ہر طرف سے جوک در جوک امیدواروں کا جم غفیر آنے لگا تھا۔ پیپلز پارٹی کی NRO زدہ حکومت جس کے 4 سال مکمل ہو گئے تھے اور آخری سال باقی رہ گیا تھا، اس کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ NRO کے تحت دوسری حکومت نواز شریف کی ہوگی، لیکن جس طرح کا کامیاب جلسہ عمران خان نے کیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پلان چوپٹ ہو جائے۔ اسی طرح اپنے آپ کو دائیں بازو اور بائیں بازو کہلوانے والی جماعتوں کو اگلا اقتدار ہاتھ سے جاتا دکھائی دینے لگا تھا، جس کے بعد NRO زدہ جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اپنے بندے تحریک انصاف میں داخل کروائیں گے تاکہ یہ لوگ وہاں بیٹھ کر ہمارے ایجنڈے کو فروغ دے سکیں۔ اگر بالفرض ہماری حکومت نہیں آتی تو یہ ہمارے لوگ اسی پارٹی میں رہ کر ہمارے لیے کام کرتے رہیں گے۔ یہ آئیڈیا NRO زدہ جماعتوں کو کافی پسند آیا اور فیصلہ کیا گیا کہ یہی موقع ہے کہ اپنے اپنے لوگ تحریک انصاف میں داخل کروا دو اور یہی تاثر دیا جائے کہ عمران خان کی مقبولیت اور اس کے ویژن سے متاثر ہو کر لوگ تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں۔ جوں دن گزرتے گئے عمران خان کی مقبولیت کو 4 چاند لگتے گئے۔ ایسی صورتحال میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کہاں خاموش بیٹھنا تھا، انہوں نے بھی مختلف
मुख्तलिफ एक्टर्स, बैंकर्स और टेक्नोक्रेट की शक्ल में अपने अपने लोग तहरीक इंसाफ में दाखिल करने शुरू कर दिए और इमरान खान जिन्हें अफरादी कुव्वत और तजुर्बाकार लोगों की जरूरत थी वो ये देख कर और खुश हो गए कि तजुर्बाकार लोगों की बड़ी तादाद उनकी जमात में शामिल होती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान यही दलाइल देते नजर आए थे कि जो भी मेरी पार्टी में आ रहा है वो मेरे नजरिए पर आ रहा है। फिर वो वक्त भी आया जब वजीर आजम इमरान खान के इक़्तिदार का सूरज तुलू होता है और वजीर आजम इमरान खान कामयाबी से इलेक्शन जीत कर वजीर आजम का मनसब संभालते हैं। हर तरफ खुशी, दिल बाग बाग और रियासत मदीना के नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन जूं जूं दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, महीने गुजरते गए, वजीर आजम इमरान खान पर यह हकीकत आश्कार होने लगी कि उनकी जेब में भी खोटे सिक्के हैं। जिस एजेंडे को और जिस मंसूबे को अमली जामा पहनाना था, अब उसके रास्ते में उनके अपने ही लोग रुकावट बनते जा रहे हैं। वो वजीर आजम जो 18-18 घंटे काम करते हैं वो अपने ले पालक वुज़रा की कारकर्दगी से मायूस हैं और उनको एहसास होता जा रहा है कि वो लोग जो दूसरी पार्टियों से आए थे अब उन्हीं के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान के जिनकी पंजाब की हुकूमत 5 से 7 सीटों पर खड़ी है और मरकज की हुकूमत 3 से 4 सीटों पर खड़ी है, उसका नक्शा कुछ इस तरह बनता जा रहा है कि एक रेसलर है, उसके हाथ पांव बांधकर रिंग में फेंक दिया जाता है और उससे मुतालबा भी किया जाता है कि वो जीत कर दिखाए। इस वक्त इमरान खान की पोजीशन भी कुछ इसी तरह की हो चुकी है। इसका इंकिशाफ मारूफ तज्जियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी किया है। डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना था कि वो वुज़रा जिनको आंखों का तारा और पार्टी की जान समझा जाता है, आज वही लोग एक दूसरे की टांगे खींचते नजर आ रहे हैं। पंजाब असम्बली से तनख्वाहें और मराद का बिल आनन फानन पास हो जाता है और इमरान खान को खबर तक नहीं दी जाती। वो उस्मान बुज़दार जिसे सियासत का वसीम अकरम बनाया जाना था, उसे शायद मंसूर अख्तर बनने का ज्यादा शौक है। वजीर आजम इमरान खान की पोजीशन ऐसी हो चुकी है कि वो ना किसी वजीर को हटा सकते हैं और ना कोई सख्त एक्शन ले सकते हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि वो एक दफा जरूर एक्शन लेंगे, वो भी तब कि जब इन्हें असम्बलियां तोड़नी हो। पाकिस्तानी निजाम सियासत और पार्लिमानी सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी में बैठी काली भेड़ियों के खिलाफ उस वक्त तक कार्रवाई मुमकिन नहीं जब तक इमरान खान को 2/3 अक्सरियत हासिल न हो। डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना था कि इमरान खान को इस बात का एहसास है कि उनके मंशूर और एजेंडे पर अमल की राह में कुछ ऐसे वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स रुकावट बन रहे हैं जिनका अपनी साबका पार्टियों से राब्ता है और इमरान खान की ख्वाहिश थी कि बजाय इसके कि वो खुद अपने वुज़रा को फारिग करें, उनके खिलाफ नैब के जरिए कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस सिलसिले में नैब को पैगाम भिजवाया था कि जो भी वुज़रा करप्शन में मुलव्विस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि उनकी काबीना की खुद ब खुद सफाई हो जाए। यही वजह है कि नैब की सुस्त कारकर्दगी की वजह से इमरान खान भी नाराज नजर आते हैं और उस दिन की तलाश में हैं जब नैब काबीना में बैठे वुज़रा के खिलाफ एक्शन ले। अगर नैब तहरीक इंसाफ के वुज़रा के खिलाफ एक्शन लेती है तो इमरान खान को इससे बहुत खुशी होगी, इसलिए कि फिर वुज़रा ये शिकायत नहीं कर सकेंगे कि इमरान खान ने निकाला है, बल्कि यही कहा जाएगा कि नैब ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। इस वक्त इमरान खान इंतजार में हैं कि नैब वाले उन वुज़रा को कब बुलाते हैं जो इमरान खान के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। जितनी जल्दी नैब उनको पकड़ता है उतनी जल्दी इमरान खान को आज़ादी हासिल होगी और इमरान खान को काबीना में तब्दीली का मौका मिल जाएगा। तज्जियाकारों के मुताबिक इस वक्त इमरान खान काबीना में तब्दीली चाहते हैं क्योंकि जब तक ये काबीना रहेगी तो काम चलाना मुश्किल होता जाएगा। आप पीटीवी की मिसाल ले लें, एक तरफ वजीर आजम के तर्जुमान नईमुल हक अपनी पॉलिसी नाफिज करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ वजीर इत्तलात फवाद चौधरी अपनी रिट कायम करने की कोशिश करते हैं, फिर पीटीवी के एमडी भी अपनी सियासत करते नजर आते हैं। यानी एक इदारे को तीनों तरफ से खींचा जा रहा है और लॉबिंग्स की जा रही है कि फला को वजीर बना दो और फला को मुशीर। इसी बात
की तरफ डॉक्टर शाहिद मसूद ने इशारा किया था कि वजीर आजम हाउस में बड़ी बदमाशियां बैठी है जो मुख्तलिफ कामों में रुकावटें पैदा कर रही है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर शाहिद मसूद के खिलाफ जाली पेपर्स अदालत में दाखिल करवाए थे और संगीन नौयत का जुर्म किया था। यही वजह है कि इमरान खान को अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए ये जरूरी है कि वो सबसे पहले काबीना को तब्दील करें ताकि ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली आसान हो और कारपोरेट कल्चर का खात्मा हो। इमरान खान जिनके 6 महीने हो चुके हैं और तकरीबन 4.5 साल बाकी हैं, और अवाम ने इमरान खान से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं तहरीक इंसाफ से नहीं, क्योंकि अवाम सिर्फ इमरान खान को जानती है। यही वजह है कि इमरान खान को भी इस बात का एहसास है कि ये हुकूमत सिर्फ इमरान खान के नाम पर हासिल की गई थी और लोगों ने सिर्फ इमरान खान को वोट दिया है, तहरीक इंसाफ को नहीं। यही वजह है कि फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आन पहुंचा है और उन वुज़रा के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए जो इमरान खान के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, चाहे इसका कोई भी नतीजा निकले। अवाम रिजल्ट मांग रही है और किसी बड़ी तब्दीली की मुंतजिर है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।